Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kita pada kali ini, kita akan go through 6.2 equilibrium constants. So in this video, I'm going to cover the last two learning outcomes, which are degree of dissociation and reaction quotient. So kita pergi learning outcome E, degree of dissociation. Okay, jadi dissociation reaction adalah bila molecule is broken down into a smaller molecules, atoms or ions. The fraction or percentage of molecules that dissociate is called degree of dissociation. Okay, alpha. If dissociation occurs completely, alpha equals to 1 or 100%. Okay, ini kalau complete. Okay, but for our chapter 6, kebanyakan, bukanlah kesemua reaction yang kita go through adalah reversible. Dan dalam 6.1 saya pernah mention yang does not proceed into completion. So actually untuk reversible reaction dia tidak complete tau. Jadi apa yang kita boleh buat kalau reaction tu tak complete? So if the dissociation is incomplete, in this case macam reaction dalam chapter 6 ini, the value of alpha can be calculated as follows. So kita ada formula di mana concentration change bahagi concentration initial times 100. Okay, but kalau ada 100 dekat sini bermaksud this is kan ada dua degree and percent tau. So kalau darab 100 bermaksud this is a percentage of dissociation. Okay, kalau soalan minta awak cari percentage means you kena darab 100 lah. Kalau soalan kata degree, okay, degree of dissociation, okay, simply buang darab 100 tu. Jadi ini adalah, so ini adalah degree. Okay, degree of dissociation. Jadi tengok soalan betul-betul lah. Soalan nak degree ke, soalan nak percentage, ataupun dia bagi percentage ke, dia bagi degree. Okay, so simply ada 100 atau tak ada 100 lah. Okay, so settle with the formula. So now kita nak tengok jenis-jenis soalan, macam mana bentuk-bentuk soalan yang kita boleh apply the degree of dissociation. Okay, so this is example. Saya ada N2O4 and this reversible reaction to NO2. Jadi soalan bagi KC 4.5. Okay, kalau saya letak 0.2 mol N2O4. Okay, so saya start dengan N2O4. So this is initially. Jadi initial saya letak N2O4 dalam container. Okay, 1 dm cube, 1 liter lah. Calculate the percentage of dissociation for N2O4. So maksudnya kita akan guna formula ini. Jadi untuk saya kira percentage of dissociation, mesti kita guna concentration untuk N2O4 lah, sebab dia minta N2O4 change bahagi concentration initial times 100. Okay, untuk concentration initial saya boleh cari sebab initially I put 0.2 mol in 1 dm cube. Jadi ini saya boleh kira lah mol bahagi volume. Sama dengan, so dm cube already in liter. Jadi saya dapat concentration initial. So this settle lah. But for this one, okay, macam mana kita nak cari change? Okay, remember kat mana awak jumpa change? C. So untuk yang ini actually kena dapatkan daripada ice table. So kena construct ice table jugalah. Okay, jadi kita akan construct ice table kita sekarang. Okay, this is my ice table in molarity kerana kita pakai Kc. Jadi kita completekan ice table kita. Initial concentration untuk N2O4 saya dah kira tadi 0.2 bahagi 1. So kita dapat 0.2. Untuk NO2 tak ada apa-apa information is given in question. So we assume NO2 is not present or exist yet initially. So kita letak kosong. Okay, what about change? Remember, if we start with this initially means makin lama makin berkurang. So negative X, stoichiometry is 1. Okay, what about the product? Makin lama makin bertambah. So plus, and this is 2X. Jadinya at equilibrium, the concentration for N2O4 is 0.2 minus X, and for NO2 is simply 2X. Okay, question give you Kc, the value of Kc. So we're going to use this value to solve or to find our X.
This is the Kc expression, product bahagi reactant. Okay, remember stoichiometry, so ada kuasa 2. Okay, jadi saya pun substitute lah value ke dalam expression ini. So I know Kc is 4.5, and then from the ice table, NO2 at equilibrium. Okay, remember every time nak kira Kc dan Kp, equilibrium constant. So mesti pakai value at equilibrium. So NO2 is this. So saya substitute. Okay, bahagi. Okay, N2O4 at equilibrium is this. So saya pun substitute ke dalam formula. Okay, tak ada kuasa. Jadi kita dah settle substitute the value. Okay, simplify, bukan, solve this equation sampai you dapat quadratic expression. Okay, so again, we're going to use quadratic expression. Jadi mungkin boleh pause dulu untuk awak cuba selesaikan dan dapatkan quadratic expression awak. So nanti dah dapat, boleh play untuk check betul ke tak. Okay. Okay, so hopefully dah try. Jadi this is the quadratic expression. Adakah you dapat sama macam yang saya dapat? Okay, so kalau dapat sama means betul cara awak buat quadratic itu. Jadi ini adalah our quadratic expression. So we simply put the value of A, B, C into the calculator. So kita dapat dua nilai X, iaitu 0.1733 or negative 1.2983. Okay, so bila kita ada dua nilai X macam ni, video yang sebelum ini saya cakap kena try and error kan? Okay, but actually, kalau saya ada 2X, kalau saya ada tolak dengan tambah, okay, minus and plus, agak susah lah saya nak reject yang mana satu kalau tengok je, kalau saya tak try and error. Okay, tapi kalau saya ada 2X, if I substitute X with negative, I akan dapat negative value. Boleh ke negatif untuk concentration? Tak boleh kan? So, kalau saya tengok negatif, masukkan dalam 2X, I know I'm going to get negative. Jadi, bila macam ni, saya boleh straightforward reject tanpa try and error dulu. Okay, so ini hanya boleh kita guna, kalau nak terus reject, hanya boleh kita guna kalau awak nampak ada, you masukkan, you tahu dapat negatif. Kalau tidak, kalau tak sure, you have to try and error, okay? Jadi sekarang bila saya tahu negatif, I masukkan, I know I'm going to get negative, so I can simply reject this value of X because concentration cannot be negative. So if I reject this, means our X is 0.1733. Okay, so bila kita dah dapat X, barulah kita boleh kira percentage of dissociation. Macam mana? Okay, this is our X and this is the formula. Okay, sekarang saya nak cari change daripada ice table kan saya cakap tadi. Kalau saya pergi balik dekat sini, perasan tak? Ini adalah change. Ini adalah N2O4 kan? Jadi, for concentration N2O4 at change is actually the value of X. That's why kita kena cari X tadi. Jadi, sekarang okay, this value of X is concentration of N2O4 change. So, bila saya dah dapat ini, saya boleh masukkan ke dalam formula 0.1733 divide with, okay, initial saya dah kirakan tadi, 0.2 times 100. Okay, tekan calculator sampai you dapat jawapan. Dapat berapa? So, awak sepatutnya akan dapat 86.7%. Dah siap untuk example. So hopefully boleh faham macam mana kita nak apply degree of dissociation ataupun percentage of dissociation. Jadi kena guna ice table juga. Okay. So we move forward to the try this 4. Okay, jadi kalau kita baca soalan ini, okay, I put 2.5 mol for NOCl. So we start with this. Initially, 1.5 liter reaction chamber container. Okay, after equilibrium was established, okay, we found that 28% has dissociate. Find the value of Kc. Nampak tak soalan ni dia terbalik daripada soalan example tadi. So, kalau tadi awak diberi Kc, you want to find the percentage. For this one, you are given the percentage, you want to find Kc. Jadi, ada dua bentuk soalan lah untuk degree of dissociation. Okay, so we start with
the formula again. So kita tahu kita letak NOCl initially dan this is the percentage of dissociation untuk NOCl. Jadi kita kena tahu nilai change dan nilai initial kan? Okey. Jadi untuk initial saya boleh kira sebab saya tahu mol dan volume. So untuk initial saya kiralah dekat sini 2.5 divide with 1.5. Okey. Dalam liter dah. Okey, jadi saya tak perlu tukar dia punya unit. What is the concentration? Tekan calculator sampai dapat jawapan. So supposedly awak dapat ambil 4 significant figure tau sebab kita nak guna dia lagi. Okey, ini yang kita dapat lah. So this is our concentration initial. So we going to substitute into the formula. Okay, we know that degree of this percentage of dissociation is 28 and we know that the initial concentration 1.6667. So actually kita boleh terus dapat value for change iaitu okay 0.4667 m. So bila dah dapat change kat sini kita bolehlah samakan dengan nilai change yang kita dapat daripada I stable nanti. So masih kena guna I stable tau kerana kita tak ada apa-apa information about equilibrium concentration. Jadi masih kena buat I stable. So again dalam concentration lah. Okay. Jadi tadi saya dah kira initial concentration untuk NOCl. Kita dapat ini. NO dengan Cl tu tak ada apa-apa information daripada soalan. So we assume kosong. Belum terhasil lagi initially. Okay, change. If we start with this, makin lama makin berkurang. So negative. Don't forget stoichiometry. So negative 2x and this one makin lama makin bertambah. So this one is 2x because stoichiometry and this one is simply plus x. Jadi at equilibrium, we got this value for NOCl and this for NONCl2. Okay, so we want to find the Kc. Okay, daripada kita punya step tadi, we already got the value for change concentration NOCl. Okay, this is change. Okay, jadinya at change, the concentration for NOCl is 2x. That's why stoichiometry is very important. Kalau awak tertinggal 2 dekat sini, memang dapat salah lah nanti. Okay, kalau saya nak masukkan, jangan ambil negatif. Negatif melambangkan berkurang. Okay, so simply ambil 2x sahaja. Jadi kita boleh letak 2x sama dengan 0.4667. Jadi bolehlah selesaikan untuk x. Bila dah dapat x, boleh substitute dalam ni. Kenapa nak cari at equilibrium? Sebab for Kc mesti guna concentration at equilibrium kan. Kita ada concentration untuk NO kuasa 2, stoichiometry is 2, concentration untuk Cl2 dan concentration untuk NOCl kuasa 2. So semua ni awak kena cari. Bila dah dapat X boleh masukkan. So boleh substitute into the Kc expression. Boleh kira Kc. Jadi ini siapkan dan upload jawapan awak nanti. Okay? Boleh? Okay, so kita settle with try this 4. So we move forward to try this 5. Okay, so untuk yang ini, okay, tolong cancel yang ayat ni. Dia tak ada salah ni, tak ada kaitan pun. Okay, so I have Hi dissociate to produce H2NI2. So at equilibrium, okay, dah capai equilibrium. 30% of Hi decompose and at equilibrium, the total pressure is 2 atm. Determine the initial pressure for Hi and partial pressure for all species at equilibrium. Okay, this is the question. Jadinya sekarang saya tahu 30% decompose and I know the total pressure is 2 atm at equilibrium. Jadi saya nak initial pressure dan partial pressure untuk semua at equilibrium. Jadi masih kena guna I stable. Tapi sekarang I stable kita dalam atm kerana it's a pressure. Okay, soalan ada tak bagi dekat awak initial pressure? Ada tak dia cakap Hi berapa initial pressure dia? Tak ada kan? Okay, so tak apa.
Jadi kita pakai satu simbol lah, ikutlah nak pakai apa-apa huruf pun. Okay, let's say saya kata initially pressure untuk HI is P. Okay, sebab HI yang decompose tau, bermaksud kita letak HI dulu dalam container initially. So, since tak ada apa-apa information about initial, actually you yang kena cari ni. Jadi kita letaklah P dulu. So, H2 dengan I2 is product. So, kalau tak ada apa-apa information about them, kita boleh assume dia belum terhasil. So, it's 0. Okay, for change, this is negative 2x, this one is positive x, and this one is positive x. Okay, already balanced. Okay, and at equilibrium, P minus 2x, and this one is x, and this one is x. So, kita dah siap kita punya I stable. Okay, so at equilibrium, we know that 30% is the percentage of dissociation, and this is the formula. Okay, jadinya sekarang bila macam ni saya boleh substitute. Okay, walaupun kita tak ada nilai, it's okay. You're going to solve the equation at the end. Jadi masukkan je dulu daripada I stable. So kita tahu initial dan change from I stable. This is change. So kita letak 2x. Bahagi initial adalah P. Okay, tak apa, letak je dulu. Darab 100 sama dengan 30. Okay, now tolong selesaikan sampai you dapat X. So, selesaikan. You akan dapat 0.15P sebab P masih unknown. Okay, so selesaikan sampai awak dapat nilai X dalam bentuk P macam ni. Okay, jadinya bila kita dah dapat nilai X macam ni, okay, the second information yang kita ada adalah total pressure. So, we know that at equilibrium, HI masih ada, H2 ada, I2 pun ada. Jadinya, total pressure sama dengan partial pressure for HI tambah H2 tambah I2. Jadi, kita tahu total pressure adalah 2. Okay, partial pressure for HI at equilibrium is this. So, saya letak P minus 2X. Okay, plus for H2 is X. Plus for I2 is X. Okay, now you know the value of X. Jadi, saya boleh masukkan ke dalam equation ini. So, saya dapat 2 sama dengan P tolak 2X 0.15P. Okay, tambah X 0.15P plus X 0.15P. So, kalau kita dah ada macam ni semua, barulah kita boleh selesaikan P sama dengan berapa. Okay, nampak tak P adalah ini. Jadi, actually, bila awak dah dapat P, you dah jawab soalan yang pertama iaitu initial pressure for HI. Okay, jadi saya nak awak selesaikan sampai awak dapat nilai P dalam ATM. So, dah siap soalan yang pertama. Bila dah dapat P, boleh masukkan dalam ni untuk dapat X supaya you boleh substitute dia X untuk jawab soalan yang seterusnya. This partial pressure for each gas. Okay, jadi saya nak awak dapat berapa partial pressure of HI, berapa partial pressure for H2, berapa partial pressure for I2 at equilibrium. Okay, so hopefully ni boleh selesaikan dan upload jawapan awak nanti. Okay, jawapan pun saya dah bagi. Okay, so settle. Okay, settle with degree of dissociation. Okay, now kita move forward to the last learning outcome, reaction quotient. So Q is calculated by substitute the initial concentration or pressure of the reactant and product into Kc or Kp expression. Okay, so let's say this is our general reaction. We know that this is our Kc. Okay, dan Kc, saya tekankan banyak kali. Kalau K dan K, Kc dan Kp, kita mesti pakai equilibrium. Okay, untuk Q, apa beza Q dengan K? Okay, Q, C pula sebenarnya sama. Concentration of product, power stoichiometry, bahagi dengan concentration of reactant, kuasa stoichiometry. Okay, sama. Jadi kalau ini sama, apa beza dia? Kalau K adalah equilibrium.
Kalau Q adalah initial concentration. Maksudnya belum capai equilibrium lagi. Ataupun kita tak tahu dah capai ke tak. Tak ada pun dalam soalan cakap dah itu adalah value at equilibrium. Okay, so tolong faham dua benda ni. Kalau KC mesti guna at equilibrium. Kalau Q adalah any initial value. Apa gunanya Q? Okay, comparing Q and K. Why? Why kita nak tahu nilai Q ni? Okay, suppose we know the value of Kc. Okay, so Kc is given to you. Okay, but how do we know whether the reaction has reached equilibrium or not? If it has not, kalau belum, macam mana kita nak tahu direction apa the reaction has to proceed in order to reach equilibrium? Since kita tahu dia adalah reversible, dia boleh pergi sini, dia boleh pergi arah ini. Jadi kalau belum capai equilibrium, kat mana, apa arah yang patut dia pergi untuk capai equilibrium tersebut? Itu datangnya nilai Q. Okay. Jadi kita akan compare Q dan K. Okay, so ingat tak lagi dalam 6.1 saya pernah explain kepada awak apa karakteristik of sistem yang dah capai equilibrium. Okay, ni yang saya dah explain. Maksudnya concentration constant, rate is equal. Dan kita ada third karakteristik di mana Q sama dengan K dan saya cakap kita akan discuss dalam 6.2. So sekaranglah kita nak discuss ni. So kita nak pergi Q. Jadi saya akan explain macam mana apa keadaan yang dah capai equilibrium, kalau belum ke arah mana patut proceed. Okay, so to decide the direction, okay, left or right of a system, so we have to compare the Q and K. Jadi untuk ini kita ada 3 possible case. The first one is Q larger than K. Q equals to K, Q smaller than K. Okay, kalau Q lagi besar daripada K, system is not at equilibrium yet. Kalau Q less than K, sama juga belum. Kerana kalau yang karakteristik tadi yang saya cakap, Q mesti sama dengan K, barulah capai equilibrium. Jadi kalau awak kira nilai Q tak dapat sama dengan K, maksudnya belum capai equilibrium. Okay, so yang ini dan yang ini belum capai. Okay, jadinya sekarang kita nak tengok arah equilibrium tu. So kalau Q is smaller than K, system is not at equilibrium. Okay, so this is the reaction quotient. So reactant is large compared to product. So banyak reactant. Kalau reactant banyak, untuk capai equilibrium, we know K mesti sama dengan Q. So product must increase and reactant must decrease sebab reactant banyak. Okay, jadinya sekarang reaction akan proceed to the right. Okay, jadi apa yang awak kena tahu adalah kalau Q smaller than K, dia akan pergi ke arah kanan untuk capai equilibrium. Okay, itu yang paling penting. Okay, yang seterusnya kalau Q sama dengan K. Okay, kalau Q sama dengan K dah capai equilibrium dah. So, kalau dah capai equilibrium, maksudnya concentration or pressure has attained their equilibrium values. Perlu ke arah kiri, arah kanan tu kalau dah capai? Means tak ada no net reaction. Tak ada ke arah kiri, ke arah kanan. So, kalau awak kira Q dah dapat sama dengan K, maksudnya dah capai equilibrium. Okay, case yang seterusnya. Okay, kalau lagi besar, maksudnya belum capai equilibrium. So, for this one, product large dan reactant. So, kalau product large, kita nak capai equilibrium, Q mesti sama dengan K. So, kalau produk banyak, produk kena kurang, reactant kena increase. Jadi, dia akan pergi ke arah left untuk naikkan reactant. Okay, jadi kalau Q is larger than K, dia akan pergi ke arah kiri. Okay, itu yang paling penting. Awak kena tahu arah tau. So, this is the summary lah. Okay, jadi untuk bagi awak, ni adalah tips untuk awak ingat arah. So, kalau takut confuse kan. Okay, kalau awak dapat, awak kira-kira Q, you dapat Q is less than K. So, kita guna macam Pac-Man tu, ini kan. Ni kan. So, awak buatlah macam tu, macam Pac-Man. Okay, tengok dia makan ke arah mana? Dia makan arah mana? Dia makan arah sana.
K. Jadi kalau Q less than K maksudnya akan pergi arah kanan. Macam tu. Okay. So kalau Q sama dengan K, tak ada pergi arah mana-mana sebab dah capai equilibrium. Okay, what about Q is larger than K? So sama, kita ambil ni. Kita buatlah Pac-Man tu. Okay, nampak tak dia makan arah mana? Dia makan arah sana. Jadi ni adalah left. Macam tu. So itu adalah salah satu cara lah untuk ingat. Okay, boleh. Jadi apa yang penting untuk reaction quotient? Kira Q. Lepas tu compare dengan K. Kalau Q is less than K, right. Proceed to the right to achieve equilibrium. Kalau Q is larger than K, akan pergi left untuk capai equilibrium. Okay, boleh. Jadi sekarang kita akan tengok contoh soalan macam mana nak jawab melibatkan reaction quotient. Okay, so now kita pergi example. So untuk yang ini saya ada diberi KC. Soalan mesti akan bagi awak KC lah untuk awak compare tau. Okay, so I have NoCl2 dan NoCl. So kalau kita baca dalam soalan, we put this much mole of NO, this much mole for Cl2 and this much mole for NoCl dalam 2 liter. Jadi bila ada mole, ada volume, bolehlah cari concentration untuk cari Q. And then soalan tanya, in which direction will the system proceed to reach the equilibrium? Jadi awak kena jawab lah, nak pergi arah kanan ke nak pergi arah kiri. Jadi kalau soalan tanya macam ni, untuk capai equilibrium means awak kena cari nilai Q. Okay? So nak cari nilai Q, kita kena tahu concentration. Jadi cari concentration dulu untuk NO, untuk Cl2, untuk NoCl. So untuk NO, kita cari, okay, this is the mole. Okay, jadi dah bahagi 2 lah sebab memang dalam liter kan. Jadi awak dapat jawapan K. Tekan kalkulator tau sampai dapat jawapan kat situ. Untuk Cl2, this is the mole. Okay. Jadi bahagi 2 dan dapat concentration. Untuk NoCl, this is the mole 6.8. So bahagi 2 dapat 3.4 molar. Jadi bila kita dah dapat ketiga-tiga nilai initial concentration, then barulah boleh substitute dalam Q. Okay. Ingat tak Q? Sama je macam K. Jadi QC is equals to balance dah. Okay, jadi what is the product? This is the product. So concentration of NoCl kuasa 2, jangan lupa. Bahagi concentration of NO kuasa 2 juga. Concentration for Cl2. Okay, jadi saya tinggal apa? Masukkan value sahaja. So, NoCl adalah 3.4. So, ini kuasa 2. Bahagi NO 0.01 and Cl2 4.15 times 10 to the power of negative 3. Okay, jangan lupa NO kena kuasa 2. So, kalau tak nanti boleh salah jawapan. So, kita nak cari QC. Okay, kira jawapan sampai awak dapat QC. Sampai dapat nilai QC. Dapat berapa? Okay, tekan kalkulator sampai dapat QC. So, sepatutnya awak dapat QC equals to 2785 541. Okay, ni yang dapat lah. Jadi, saya boleh buat dalam bentuk decimal place. 2.79 times 10 to the power of 7 kuasa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, betul lah. Okey, jadi this is our QC. Tolong bandingkan dengan KC kita. This is our KC. Jadi lagi besar ke lagi kecil tu? Jadi inilah. Jadi nampak ke tu? So QC lagi besar daripada KC. Ingat, lagi besar. Okey, Pac-Man kita makan arah mana? Makan arah kiri. So, kalau QC lagi besar daripada KC, reaction belum capai equilibrium. Jadi, dia akan proceed to the left until QC equals to KC. Okay, so this is the answer. Jadi, step dia cari concentration, cari QC, compare dengan KC. Besar ke kecil ataupun sama. Okay, and then tengoklah kena proceed left ke proceed to the right. Okay, boleh? So, ini untuk reaction quotient. Jadi, awak kena buat try this 6. Okay, so ni tolong buat dan upload. Saya dah letak jawapan lagi dekat situ.
37 pun kena buat dengan upload juga. Okey, ni kalau awak cari QP, maksudnya QP sama dengan KP lah. Okey. Sekejap, tengok. Okey, so untuk try this 8 pun kena buat dan upload juga. Ni pun sama. So since P, ni pun kena P lah. Okey, jadi sekarang kita dah habis untuk 6.2. Hopefully you boleh faham degree of dissociation, you boleh faham reaction quotient. Okay, so boleh hantar exercise dekat saya. Upload jawapan awak dalam Google Form nanti. Okay, so that is all for this video. Kalau still tak faham, tolong tanya saya. Okay, so that's all. Thank you for listening.